ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा आपण मानक गत अध्याय कही आसिले स्वयं विश्ववासी बा काशीवासी जे महादेव से कुठार घातरे बौलार मुंडच्छेदन करदे। तेणु से मुंडटी आसी आसी हाथ में लगिला। से विषय से कौन कहते आम यही विषय आलोचना कर देखा। जे छिड़िला मुंड जे करे लागिला कआसी ईश्वर अंगरे जे बसिला पाप राशि। से ईश्वर अंगरे पाप राशि बसिला से हाथ में आसी लगिकी रहा। तेणु से शिव आश्रमित हो गले। कहते आम देखा चुंबक चिरे जेने लगइलु अखंडम केबे हेताड़ी तले न पड़िला कमुंडम। देखो से मुंडटा आसी शिव हाथ में लगिकी रहीगला। मुझे स्टोरी आपण कही शिव घसी 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 से पाप छड़ाई गले लास्ट टिके रहीगला। से टिक को से फोपाड़ी देते आ से टिक को पाई किए पाई आज्ञा। ये तो द्वापर जुगर कथा द्वापर जुगर कहानी नुह सत्य जुग अंतर कथा कहते सी किए कहते मार्कंड ऋषि बुझाऊँ सुरथ राजा को। सी जो टिकक ऋषि पड़ा कौटी ना मंदर वनरे से जो मंदर नामक गोटे ऋषि मंदर मंदर दैत्य मय दैत्य ताकू पाई से गोटे अस्थि तैयारी करथिला जे होती मंदोदर बापा। सेठी लक्षण शक्ति वेदर ये होती पूर्वतन भाषा। को पुराण सहित सब मिलित अच्छी आज्ञा। बहुत जिनस बहुत तथ्य अच्छी। आउ से कौन कहते आम देखा से राजा को से विषय बुझाऊँ भल कथा कहते ईश्वर कर मुंड तेने अच्छी धारी जल कुंभ मध्य जेने दिशई बदनम ए कर को नाई दिशई मुंड तीनम मुकुरे दिशई जेने बदन मंडलम देखीश्वर मने विरसरे विकलम बोईले कहीं पाई अर्जिले मो पापम अड़प कथा को दे बहुत कली कोपम गोचार दिले जे सरिला चोकोतम कहा कही जे मोर बाकुतम हेमंत विचारिते ईश्वर विमानम कपिलार तनिदको गले कवनम कपिला मुख को जाई बोलते ईश्वरम भूमात द्रोह कजे अर दिले तुम्बटारम न जानी तुम्बटारे अर दिले मुदोषम ते तुदेणु श्री पुण्य तेरे नदर मने रोषम ये तोर नंदिनी के मुसोते माइली गोस्या तिरी हत्या बालक हत्या करी ये तीन पापर मु करी केउ मते तू कुपन कर फल फलिलाणी मोते। सी जाकि बौला मार पाखे किना ताकू स्तुति करुँच। किए स्तुति करुँच स्वयं शिव स्तुति करुँच तू माँ मो पर कोप करनी मत पाप साक्षात फल फलिलाणी जे देख मोर करे लगी अच्छी गोचीरम एतक बो मात दा प्रतिकार करम। हे माँ तू मत प्रतिकार कर। देखो आज्ञा पुराण रे शिव गोहत्या कले बोली तांको केते बड़ पाप लगिला। आउ ये कलिर अंतिम समय गोहत्या अनौ तो आपण मैंने जानुवे अधिक कौन कहि। ये गोहत्या बंद ना आज्ञा पृथ्वी की रखा भारी कष्ट हो। कारण पृथ्वीर पाप बारा बढ़ीज आस्ते आस्ते गोटे जुग आसिले तार समाप्त होगापाई केते केते वर्ष बीती जाऊँगी। पाप सेमती पुण्यता न आसिले कलशरा ढाली नहब जेमती कथा आज्ञा सेमती ये गोहत्या पापर किना कली जुग जो थिला 4,32,000 वर्ष सेठू से कटिकी 5,000 केते वर्ष भोग हम
ଆଉ ଅଧିକ ଭୋଗ ହୋଇପାରିବନି। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋ ହତ୍ୟା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା, ଗୋଟେ ବାଳକ ହତ୍ୟା, ବହୁତ ହତ୍ୟାରେ ପାପର ଭାରା ବଢ଼ିକି କଳିର ଆୟୁଷ କମି ଆସିବ। ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ବଢ଼ିଗଲେ ତା'ର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହୋଇକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସେଇଭଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ ବି ସେମିତି। ଏସବୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ତ କଳି ଯୁଗ କଥା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଳି ସରିକି ସତ୍ୟ ଚାଲିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ସେ ତା'ର ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ସେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆଉ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା କଲେ ତ ଯେ ପାତକ ପାଇ, ତୁମ୍ଭେ କିନ ଦାଣ କିସ କହିବି ମୁଁ ତାଇ। କିଞ୍ଚିତ ଦୋଷକୁ ମୋଦିଅକୁ କଲନାଶମ୍, କାପୁଣ୍ୟ ନୋଇଲେ ସାପ ଦିଅନ୍ତି ଅବଶ୍ୟମ୍। ଏ ଦୋଷ କରି ପୁଣି ଦେବେ ମାଗିଲ କାରଣ, ପାପ ଖଣ୍ଡିବାର ତେବେ ମୋହର କାରଣ। ଈଶ୍ୱର ହୋଇଣ ତୁମ୍ଭେ ଅଗତି କି ଗଲମ୍, ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହୋଇଣ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପ କଲମ୍। এই তরদন দেবে পাপ করিতান্তে, কল্প পরিজন্তে কেতে সুগতি পান্তে। তুম্ভে মহাদেব রেণু দেবঙ্কর ইষ্টম, এ যতি বেতে হইণ বলিব মহাতীর্থম। দেবে তুম্ভে মুখতা হইব বিশ্বনাথম, দেবণ গো মুন্ড লাগি অতি তুম্ভ করে। ভরব মূর্তি তুম্ভে ধরিব পক্ষ করে। এ মোর নন্দিনীর হাড় খণ্ড চারি, গଳାରେ ପକାଇଥିବ ହାର ପ୍ରାୟ କରି। ଏ ଗୋମୟ ଭସ୍ମ କରି ବଢ଼ିବ ଅଙ୍ଗେ ନୀତି, ଗୋମୟର ତପାନରେ ହୋଇବ ଟୁପତି। ଲକ୍ଷେ କତୀର୍ଥରେ ଯେ ବୁଡ଼ିବ ଅବିଛନମ୍, ଏକ ତୀର୍ଥରେ ନ ରହିବ ବେନିଦିନମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ସେ ଗୋମାତା ମହାଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋର ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମାଇଲ ତାର ହାଡ଼କୁ ବେକରେ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧିବ। ଆଉ ଗୋମୟକୁ ଭସ୍ମ କରିକି ଭସ୍ମ ବୋଳି ହେବ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ ବୋଳି ହେବାର ବର ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ଗୋମାତାଙ୍କର ମା'। ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଲେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ବାଛୁରୀକି ମାରିଲେ ବଉଳାକୁ, ତାର ମା' କପିଳା, ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାନା ମୁନି, ନାନା ଲେଖକାର ନାନା ରକମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ିକି ତର୍ଜମା କରି ଦେଖୁଛେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ତୀର୍ଥ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥରେ ତୁମେ 2 ଦିନ ରହିବନି। ବୁଲିଲେ ତୁମର ଏ ଅଙ୍ଗରୁ ପାପ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ତୀର୍ଥରେ ନ ରହିବ ବେନିଦିନମ୍, ନୀତି ନୀତି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବ ସ୍ନାନମ୍। ଏ ନୋଇଲେ ବିଶ୍ରାମିବ ଗୋଷ୍ଠର ସନ୍ନିଧାନମ୍, ଗୋତା ବିମୋଚନ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଗୋଟି। ରାତ ଦିବସ ମନେ ଭାବୁଥିବ ରେ ଦୁର୍ଜଟି, ହେମନ୍ତ 13 ବରଷ ବୁଲିଲ ତୀର୍ଥମ୍, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଦିବ ହେ ବିଶ୍ୱନାଥମ୍। ପଟମ୍ବାଦି ପରଦେ ଦକ୍ଷିଣ ସିନ୍ଧୁ ତଟମ୍, ଉତ୍ତର ପାରୁତେ ଯେ କଳ୍ପନାମେ ବଟମ୍। ଏ ନୀଳଗିରି ନାମରେ ପର୍ବତ ତହିଁ ଶୋଭାମ୍, ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରଭାମ୍। ଏ ପର ନରମାନଙ୍କର ପାପ ନିବାରିବା ଅର୍ଥେ, ସର୍ବଦା ନୀଳାଚଳ ବିଜେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆମର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 3 ପାହାଚରେ, ସେଇଠି ମା' ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏସବୁ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ନୀଳଗିରି ନାମରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ତହିଁର ଶୋଭା ଅଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରଭା। ଯେ ନରମାନଙ୍କର ସେ ନରନାରାୟଣ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବସି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ନରମାନଙ୍କର ପାପ ନିବାରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେଇଠି ନାରାୟଣ ବସିଥିବେ। ତୁମେ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା। ଏ ସର୍ବଦା ନୀଳାଚଳରେ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥେ,
ନରକନିତାରଣ ଭାବକୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଯେ ଅଚେତ ପାପ ଦହି ଏ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋତ୍ୟା ପାପକୁ ଖଣ୍ଡିବ ଅଙ୍ଗରୁ ବଳେ କିଛି ନ ବିଚାରିଛେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ଯାଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଦୂରିତ ଛଡ଼ାଅ ପ୍ରସନ୍ନେ ତୁମକୁ ଏହା କହିଲୁ ତୁ ଗତି ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ଦେବ ପଶୁପତି। ସିଏ ସେଠୁ ଈଶ୍ୱରକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ମୋତେ ପଶୁପତି ଦେବୁ। ସେ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ବର ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋମାତା ତା ପୁଣି ସେ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ମାତ ମାଗିବୁ ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୋହି ଦେ ଦେବ ଇହା ଦେ ତାହା ଏ କପିଳା ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ କଲ ଦେବେ ସତ୍ୟମ ଏ ମୋର ନନ୍ଦିନୀ କେ କଲ ଦେବେ ଅତମ यार आड़ मुंड बहिबु अंगे तोई पाप कय गले मध्य न पकाओ काहि ये सर्वदा तुम्भर करे मोथिब मो नंदिनी यही बर मोते देव आए ब्रह्म ज्ञानी तुम्भर करे देवे लगी गोतीरम तेबे कही न करिबे गुरु को संहारम। हे प्रभु हे ब्रह्मज्ञानी देवदेव महादेव तुम हाथ में शिर जदि कर जो शिर जदि लगिकी रही ताल कई गोसंहार करने साहस करेंगे ना। देखो आज्ञा पुराणर कथा किंतु कलिजुगर कथार व्यवस्था कह आज्ञा से गोत्या उपरे जे संभूत करी कहले ईश्वर देवता मो कष्ट देखी कई न करिबे गोत्या एबे वो मात मु जाऊती तप करी एते बोली न ईश्वर गले तीर्थ फेरी ए नंदिनी विहीने जे कपिला मने दुखम कुपेण चाहिले से विश्वावसु मुखम से नंदिनी महाजी निजर झुआ को हरेबारु दुखरे से विश्वावस ऋषि की चाहिले महादेव को तीर्थ को पठेदेले से विश्वावस को चाहे से कौन कहते कि अभिशाप दौरान आम देखा ताकू जे कुपेण चाहिले से विश्वावस मुखम ए बोले चंडाल अटई बुद्धि तोर नष्टम ईश्वर हस्ते मोते देलु दिय कष्टम पर पदार्थ यद्यपि पर कला नष्टम द्रष्टार कि दोष तेणु तोर गला किसम ए गुरु ग्रास भांगिले जेते कपापताई एतर ज्ञान कि तोर मने न पड़ई ए निश्चय ज्ञान तोर होइला कदंतम दोराए तुति नामो नंदिनी गेलातम। से विश्वावस ऋषि कहते पर द्रव्य तो पर खाऊला तोर कौन है तू कहीं कहलु तेणु गोरु घास को तू जो बारण कलु तापाई तते ही कष्ट पड़ो कौन से कष्ट देवे आम देखी देखी जाऊँ सुंदर विषय वस्तु आज्ञा आ से कौन कहते आम देखा तू देवे ईश्वर को न दे तांतु कही हेमंत नीति किते करते कित पाई से पाप उदगे तो लोकारेणी गंधर्व होई न तो मत गर्भ पाणी ये मत गर्भे धेणु अर दिलु महापापम द्रोह कलु धेणु तेणु घेन मोर सापम तू मत गर्भर जेणु पाप अर्जन कलु ताल मो ठारू साप अर्जन कर। से कौन कहते ए देवता होइन तुम्बे हेलो अज्ञानम मानव होइन तु मंचरे हुआ जनमम ए मोते जेणु चुता कष्ट देलु तु अज्ञाने पुत्र दुईता तोर नोइब विद्यमाने ए संसारे जनमी न चाहबु पुत्र मकम बुद्ध समय पुणी पाइबु पुत्र दुखम। से विश्वावसु को अभिशाप देते जे मु आज जमी झुआ कष्ट पाऊँ
ତୁ ଯେଉଁ ନର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବୁ ସେଇଠାରେ ତୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଥ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ତେଣୁ ସୁରଥ ରାଜା ମହାପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣି ଥିଲେ। ମୁନି ଋଷି ବସିକି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ତାଙ୍କ ତପବଳରେ ଜାଣିକି ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସଂସାରେ ଜନମି ତୁ ନ ଚାହିଁବୁ ପୁତ୍ର ମୁଖମ୍, ଏ ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷୀ ତୁ ହୋଇବୁ ବନଚାରୀ, ଚିତ୍ତଗନ୍ଧରେ ବୁଡ଼ିବୁ ସର୍ବପରିହରି, ଏ ମାନବ ଦେହ ବହିବୁ ପାଇବୁ ଅବସ୍ଥାମ୍, ଏ ମୋର ବଚନ ଏ ନୁହଇ ଅନ୍ୟଥାମ୍, ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାବସୁ ମୋହା ଭୟା କଲା ଚିତେ, ବୋଇଲାବୁ ମାତ ମୋତେ କୋପ କଲୁ ଚିତେ, ଦ୍ରୋହ କଲା କହୁ କାହାକୁ ତୁ କଲୁ ତମମ୍, ଏ ଦେବଲୋକ ଧରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମମ୍, ଚୋରି କଲା ଲୋକର ତ ପଦାର୍ଥ ଘେନି ଗଲା, ଦେଖିଲା ଲୋକ କେତେ ମୋହା ପାପ କଲାମ୍। ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ତାର ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି କହିଲେ କ'ଣ ମୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ ହେଲା। ମାଆଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମା ତମେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲ, ମୁଁ ଅଭିଶାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବି। ଆମେ ସେ କ'ଣ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ମା ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝେଇ ଦେବି।